Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello. Hi. Good morning, my students. Morning. Okay, how are you today? Thank you. Okay, are you ready to study English? Yes. Okay, if you are ready, I think it's better for us to pray first. Ya, kita berdoa dulu. Sandra, with your friends, please. Berdoa dulu. Siap, sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa. Mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, Sandra. Sit down, please. Okay, I will check your attendance list. Ya, ma'am absen dulu. I will call your name one by one. So, if you are here, say present, ma'am. Ya, memang Aditya S, Better, ma'am. Aditya C, Present, ma'am. Aditya Pali, Present, ma'am. Aini, Present, ma'am. Alamsyah, Anggi, Present, ma'am. Anjani, Present, ma'am. Arifida, Beben, Dika, Better, ma'am. Ilham, Better, ma'am. Hani, Present, ma'am. Rianti, Present, ma'am. Raka, Present, ma'am. Marcel, Magdalena, Present, ma'am. Tiara Lestari, Galang, Naila Sari, Present, ma'am. Nasya, Present, ma'am. Raffi, Present, ma'am. Revi, Present, ma'am. Rehan, Present, ma'am. Remaja, Better, ma'am. Reva, Present, ma'am. Ricardo, Better, ma'am. Salwa, Sandra, Better, ma'am. Sandi Aldo, Present, ma'am. Santi, Rizkia, Present, ma'am. Stella, Nasya. Present, ma'am. Present, miss. Oke, Ya. jadi hadir semua ya. Oke, now to show our nationalism. Let's sing satu bangsa. Nasya, please like your friends. Kita nyanyi lagu wajib nasional. Stand up, please. Satu bangsa, satu bahasa.
how to add riddles to the main activities. Ya, itu pelajaran minggu lalu. And now sekarang let's see the picture. Ya, let's see the picture. I have a quote of the day. Kindness begins with me. Yang artinya kebaikan dimulai dari saya, atau dimulai dari diri kita. Itu sesuai sama materi yang akan kita bahas hari ini. Ada di buku kalian. Open your book page 67. Ya, open your book page 67. Buka bukunya halaman 67. Chapter 2, kindness begins with me. Okay. And now, let's see the pictures. Let's learn about kindness today. Mari kita belajar tentang kebaikan hari ini. Okay. Let's see the pictures. I have one question for you. The first one, what does kindness mean? Who knows? Siapa yang tahu apa arti dari kindness? Adit. Kebaikan. Kindness artinya kebaikan, betul ya? Sekarang, can you give examples of kind actions? Apa contoh dari kebaikan itu? Who knows? Siapa yang tahu? Oke, Marga. Suka menolong. Suka menolong, betul. Nah, ada lagi contoh-contoh. Ini hanya sedikit contoh, sebenarnya masih banyak. Vocabulary atau kosakata tentang kind actions of kindness. Beberapa aksi untuk menyatakan kebaikan. Yang pertama, help, membantu. Oke, repeat after me, ulangi. Help. Help. Share. Share. Say thank you. Say thank you. Be polite. Be polite. Smile. Smile. Membantu. Membantu. Berbagi. Berbagi. Terima kasih. Terima kasih. Sopan. Sopan. Senyum. Senyum. Nah, ini beberapa contoh dari kindness atau kebaikan. And then, can open your book page 70. Ya. There's a picture. I have a question for you. What do you know about this story? Ada yang tahu ini cerita tentang apa? Kalau di sini ada yang judulnya si kisah The Ugly Duckling, ada Timun Mas dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh pembelajaran kita. Nah, what makes a story interesting? Is it character or the plot? Okay, in this picture, yeah, a story interesting comes from both of a compelling character and a strong plot. They work together to create a compelling narrative. Maksud dari gambar ini yaitu bagaimana cerita itu bisa menarik untuk dibaca. Otomatis ada karakter dan alur. Ya, karakter itu yang tokoh atau watak dan alurnya. Itu yang bisa membuat cerita itu terlihat menarik. Lalu di sini katanya the characters are interesting because they are relatable and their motivations drive plot. Karakter di sini menarik karena karakternya berhubungan dan memberikan motivasi sesuai alur dari cerita. Itu ya. Next. Nah, today we come to a new chapter. Open chapter 2. The topic is kindness begins with me. In this chapter, we talk about the characters, feelings, traits, behavior, and stories. The characters in the stories are many different animals, so the stories are not real or imaginative. We can also call these stories cerita rakyat. In English, we say folk stories or folklore. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang cerita rakyat yang berhubungan sama materi kita yang telah lalu, yaitu
simple past tense ya. Membicarakan tentang masa lampau, berarti ini cerita rakyat. Otomatis kalimatnya ada masih pada zaman dahulu gitu ya. Ini sebenarnya sering digunakan ketika storytelling atau mendongeng. Nah, kalau realita itu tidak ada kancil yang bisa berbicara ya. Itu sudah imajinasi dari penulisnya. Paham ya? Paham? Paham. Oke, thank you. Oke, my students, I will give you ice drinking to make our spirit up, ya, supaya kita semangat dalam belajar. Stand up, please. Please. Oke, tepuk fokus. Patient. Pay attention. Listen. Focus. Okay, we continue our materials. Open your book, page 69. Yeah. The learning objectives. There are 4. The first one is identify expressions of kindness. Number 2, connect and sequence events in an imaginative story. 3, express characters, actions, feelings, and behavior in an imaginative story. And the last, retell and rewrite an imaginative story. Yeah. Open page 72. Okay, Monita and Galang are talking about a story. Ya, ada percakapan antara Galang dan Monita di halaman 72 itu bisa dibaca. Ya. Oke, ini picture, there are 5 picture, ada 5 gambar ya. Ini cerita, tapi belum tersusun. Ya. Jadi kita susun, rearrange to be a correct stories. Dan jadi cerita yang tersusun. Ada 5 gambar. Sekarang kalian cari urutan. Kerjakan berpasangan, kelompok boleh, tapi berpasangan saja. Dicari contoh. Nah, ini nomor 1 sudah dijawab. Nomor 1 yang mana? Saya kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Oke, finish, waktunya sudah selesai. Sekarang I will call your name. Mem tanya. Ini Zaskia. Barisan sini Marga. Salwa. Yanti. Silakan Zaskia. Urutan nomor 2 yang mana? Oke, nanti kita koreksi ya. Sekarang siapa lagi? Tadi? Siapa? Ada. Oke, number 4. Okay, number 5. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu. Kita koreksi, benar atau salah. Yang pertama, mother duck sat on her nest. Ada ibu bebek duduk di sangkar sarang ya. Sarang. Yang
lain warnanya ya. Different, kindness of different. Jadi yang lain yellow duck, bebeknya warna kuning, yang ini lady duck, bebeknya warna abu-abu. Tapi tidak masalah, ya. Tetap sayang ya, tetap sayang anaknya. Oke. Open your book page 74. Nah, di sana ada cerita membaca sekilas ya. After me. Once upon a time, on the big farm, mother duck, sit, mother duck, sat on her nest. At last, the egg began to crack. Look at all of you. People to 1, 2, 3, 4, 5. Materi kita hari ini juga ada past activity atau past tense in a story page 74. Ya, di sini ada kata sat atau duduk, terus ada get, datang, ya, ada sing, mengatakan, ada kau, gitu, ada was, ada crack, dan sebagainya. Selanjutnya, open your book page 73. Ya, ada word books atau kosakata. Ini tentang simple past tense. Nanti untuk kedua kata kerja begini ya. Ya, diceritakan dulu, terus kalian ulangi ya. Cara pengucapan yang benar. Begin, punch, shake, wave, wobble, wings, shine, warm, gracefully, once upon a time, at last. Okay. Ini cerita tentang bebek. Nah, anaknya ini sedih. Yang satu, tadi kan ada 4 anaknya. Warna kuning semua, sedangkan ini warna abu-abu. Tapi ibunya tidak peduli. Tapi kata ibunya, you're different, you're not yellow, but gray and red. Kamu memang berbeda. Kamu tidak warna kuning. Kamu berwarna abu-abu. Tapi kamu yang paling berani. Ya, jadi kita bisa lihat kebaikan di balik perbedaan. Itu maksud dari menderita. Ya, berarti kita bisa menemukan kebaikan di setiap perbedaan. Open your book page 87. Ya. Kerjakan berkelompok. Ada tugas. Ini tentang kata kerja. Bukan kata kerja. Kata sifat. Ini kalian buka. Contoh happy. Happy artinya bahagia. Situasi bahagia gimana contohnya? Kalau di sini, I got a birthday present from my best friend. Saya dapat kado ulang tahun dari teman saya. Itu contoh situasi yang bahagia. Lalu ini ada slide ke sini. Contoh situasinya bagaimana? Kalau ada worry, khawatir, ada takut, ada terkejut, ada marah, ada patah hati. Oke ya? Oke. Oke. You do the exercise. Open your book page 87. Ya. Di sini ada tugas mengisi situasi apa yang kalian rasakan. Contoh kalian kerja bagaimana. Kalian kerjakan berkelompok. Boleh berempat, boleh berlima. Tapi tidak boleh lebih ya. Oke.
Jadi tadi kalian menguruskan cerita tentang ugly duckling atau bebek kakinya itu bebek yang jelek. Tapi kita di sini ada pesan moral. Pesan moralnya yaitu carilah kebaikan dalam setiap perbedaan. Ya. Cara menyebutkannya tadi ialah kita lihat dulu gambarnya kan, kita lihat gambarnya, lalu kita cocokkan sama cerita, lalu kita susun menjadi cerita lengkap yang berurutan. Oke, itu ya. Lalu closing shot. Nah, bertanya lagi, apa saja yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran hari ini? Ada yang mau menjawab? Ada. Tentang kindness, kebaikan. Bagaimana perasaan kalian saat mempelajari materi ini? Are you happy? Apakah senang?